Okay. Labo, j'espère mba watu wasikia hivyo. Donc, à partir de là, wakati wa mshashi, donc du coup, j'ai revolué témoignage, et là t'es para 15h10, lazimu niambie mbamaza para 15h10 au cas où, na tena rendez-vous muhimu lazimu ni applique. Donc, harmwa zitongo pia ya lazimu rijwe de hivi de bomba Allah subhanahu wa ta'ala ode oida rumba kartojwa raenshi maisha rafanya tongo en tant que wasima islam amba rimlishe wala simfikiri Allah subhanahu wa ta'ala yo kaitsokir. Donc bera obligé kula mali rifanyao kula tongo rifanyao abu haki toujours harmwa zuruho zatu maisha yatu na harmwa zitwa zatu etc. Donc ini histoire surtout watu walomba watu wenza wafanye maraki. C'est bien zazu, mashallah, bravo. Mtalomba atuwenza afanye raki itoka nzuri wayaelewe shitu hijiro itorangelesha wabani na waliomba astahifadhi inafsi yahe ahifadhi na inafsi ya wana wahe wasijashuka harmwa tongo nziro mbeluoho projena mnatwa atwa hifadhiwo. Nana yo historia bweni harmas video za mwiso nazipublie YouTube ya shizungu betile YouTube ya shimaore mana YouTube ya shimaore wa maore kawasi afon kawasa hawa jua ya wengi hao stambu zihijiria watu na wana wao. Donc du coup de video za shizungu kweli du coup wabweni jana nhiramba waye anatambu nziro swafi na tambu za hezo na zafanywa zurukia nyingi na ufanywa rukia bekasi kaspara taraki toa lemiwa na waye raki wa mdunga toa lemiwa mpaka wasijwa tongo tufanya du coup raki amwambia mbao probleme olone babo yo hale mwilini babo wasi irsia voilà. Du coup buda moment katira kianda tambia na mnene de wanu wakapozi pia uaminifu wao ahulisha namna hiyo watu wengi nao kawajitongia ufanya amwambia tumba imema uko iswali aisoma afanye dhikri. Okay, watu pia ndio watu ambilo de waisa tufanya pia shituzone toujours tuna ba problem kesla. Et donc du coup armas vidéos za mwiso zinazipublier baba ja para vidéo Facebook mbakati publier YouTube beti fanya atene. Et donc du coup akataje para wale ajan hir akatanira anambia bon bani mana tanaja mbeki zao safi bandi bomba tsijwa tena tunge ufanya na sijwa bwa hoira tena mazama raki wako ndunga walemewa na wami kawajwa tungwa tuifanya au maana kwa jini lomidini ambalo kaliskiri la lawa li bloquer na jini lisiya rongamba wami na tumenza ndobe ti bloquer. Du coup maraki na ndimu yao izia wao rongamba wao kasijwa tungwa tuifanya tu vois. Donc partira wao linakumwele zaibo amba en fait harma tongo za pasana problems para wanadamu wanyengi watu fikiri mba de jini tu wanyengi watu fikiri mba zinza lopitali wanyengi watu fikiri mba inu magirigire etc. Be wakati nomba kusijua fete waisam toujours tromper ha. Du coup tuomba marakio wafanya hazio wakoshinda de limea wezia nziani ulampa na limea wanazia wafauka kulli dhi ilmin alim kulo tumparomba na elimu wanamto mpipasera na mnyaki. Et donc du coup na mwemba harma problème ya hoyo wami ya mtoto na mpropose ça veut dire mba islazima watu wajoma atinta majini wao kawashinda wala mwilini hao. Comment ça se fait au stade ya comme ça tamaraki wasomea na usomea wapia zi traitement ne toujours jini somba amta toujours wana tumenza no bitsijwa. Du coup au bout d'un moment maraki ndimu izia. Donc du coup na mwemba voisa na ikamba mtu botongo nyingi sitongesha mfete mbaka tujwa la lawa deja washtu nyingi sitongesha mbajini katujwa la lawa mwilinaho. Ça dépend na shtoifanya, ça dépend na dambi mtu alifanya, ça dépend na itunga tunatal jina ngia mwilini. D'accord? Donc du coup na mwamba basi yakana mnesi lazima mtu angalia bizi problem wazienshi watu aregede yongolomba RTS ça veut dire mba makati majinga skira la ufanya pia zofanya problem kasila wa lazima ungiarma therapy soit watu azunguhe en profondeur problem bwana andisa
na usijue kemba makatoa kama titre de jini la ngia mwilini bano atenda le bloque mana chini la hali mwilini etc. Donc du coup zo pièces lazimu watu wazirenga en compte. Non, de manamba wanifanya zila rukia mlio wapo en tout cas na mrenge fete stilo na kaye inshallah taala. Donc à partir de là ibo na mwambia mbaba lazimu watu wazungue solution nyingine. Donc solution babo lazima uzungue bwanu jini la ndi satalengia mwilini. Ndio kone de ufanye therapie ou la gwena mtu ule uzungue shito yatsongeshe etc etc. OK. Donc après na mwamba bon donc la alcoolisana na tambu na ulemevu be volomba kaya he namna la gwao etc. Donc tu vois basi babo ya baki bo lazimu ni tini lazimu na wasila boni unhiri kama ni quatre parata de toute façon OK on fera. D'accord. Et donc du coup kahoma kwa ila ja en contacter makanangia la goni na sina en contacter kama tout de suite. Donc du coup tu m'as halubas de na cause zungo iboy histoire ya imba comment ça se fait majini kashila la warango asubi maraki wasu somia ne ba toujours problème c'est que washtu wengine mkinde tsongeshio tashtuzo kasila. Donc du coup voilà maintenant mtu ajomba wakati Allah subhanahu wa ta'ala umba mwanadamu yote de karsi harma suje mana sino karto pare nafasi be wakati Allah umba mwanadamu amjanlia na shitu mwili nahe monna mwili wahe ambayo de hupuseo wayonanza uhime ndwapihi au uhime ndwali afeti bashudi hupuse rohoni yo matsago rangomba mwanadamu amtie rohoni no rujomba wakati Allah msufle adamu roho andisa stwani ataroka para shuka mindu na adam mazatsa hawi apwe kama tunda ale kama mana ambulamba stahamira starohe shuke pia mwilini. Et donc yo katiro etolo yo tola mindu wandisa mindu heya. Donc du coup zo piazo zina na logique na histoire mana tentaro makati ko tulandiso hunu makati tolo yandiso mindu ile utsahemswa na raharoka para bani utsaye toujours msoma hadi mana tolo volleyball ni heya no ingaliwa ta ukatso parobani c'est fini toujours tsana tsamsoma c'est fini pour toi be kutuzin pia katila wao una idro tsamsoma ne katika islamu ngiar muslim una itam voilà. Et donc du coup partir ya ba wakata ba humba mwanadamu amtia shitu rohoni amba impusa mwana zandrali. D'accord. Atia shitu harma mwili wa mwanadamu ba wakati lomba usikia hari ihupuse ondwa ipate ventilateur au ondwa clim au ulawe partile vale joalio en fait iwa shitu mwili na mfayo ago hayo utiemba ihifadhi ihupuse ufanye nazi action usfanyao. Du coup ukatsoro toyelwa shitu mordeyo katunomba una shida ça veut dire mba ipartiyo ya attaquer wa kote ya hu sote ya hulawa ufanye shitu ukatona danger washitu oho ago hayo tiemili rangwa humba ambaye one danger ushinde ulimbale utali danger ile. Mais sinon, mon azaze fatin, raya hika développer, même si wa danger atoketi tubale, aingalie tuta yimshukiye. Be mwanadamu atilo shtu, même mwanam tsadzalo basa malgré ça, baka tuton fan pièce ronfi, stwana washitu ilomba même skase lomba bale seronfi jofanya tinotini, be madzas wana tsahatali manatini, yorangu mtwa umbwa madzaya mwilini, ya hupuse ufanye shitu. Donc adama kata umbwa, shtu mordeyo, ago hache mwanadamu mwilini. Du coup, je te morde yo. Et vous poussez au, amba mwanadamu qui a envie à honrofungia. D'accord? On a envie à honrofungia, ça veut dire, même si on a envie de rasa usifikirata, au bout d'un moment, fait, tiku shiratanastamili, shtuaho, roya, isaha, au bout d'un moment, aussi, poussea, wendre, wafungi. Katulomba uzunguazi, tongode uyo. Baki uzunguazi, mais, washtu usupuse malazimu ufanyazi, comme ça, libe facture zao, comme ça, pare marque, comme ça. Du coup, usupuse tai, utoe, sauf mwenzo, là, mwenzo, uzunguazi. Pourtant, jeka doa wetu, watuke zao, tuwa bakita, ufutu. Voilà. Donc, du coup, washitu, agu hautiemba, mor pili, mbaka isizi, en fait, usupuse, harma kula shitu, yaz envisage dunia. Ok. Mwanadamu mbwana mnayo, shitio ya monea. Ok. Donc, du coup, bah, comment ça se fait, wakati tsuro toyelo, wado tsuro, en fait, namna, makati wabele shidzo shetwani jini au zangina isi joketi harma iplasi iliomba ivtoaozi envie ufanye shitu kada dibwano joketi yo nikale blocage lazima ikede harma ihazi en fait
shtuile pusio mtumbanda fanya hazi afeti jo bloke ha kaisi para ya dzibua ya fanya shtu ya lazimu ili wala ondazungwa hazi etc. Diko spara pomordewo partie bloke basi fanya pia shtu zile dunemba kula shtu ya haira si fanya etc. Be tsongesha ya mbilo hazi manzasingia shida kama sleme watsa kama to ala etc. Donc du coup shtu yone kaindi ataki wa partie wa voilà be karsingi harma développement ya pia partio be sandre harma histoire ya unumana somba sina tu 35 minutes ou 40 minutes. Donc ibo katonda yeli washtu hijiri ona bwanu blocage zaho zilaona bwanu anviza ufanya hazi anviza ula wenze anviza onda bwanu avya ona magia pia zila wao taufanya ushindo ufanya actions ndiko kati iliomba mtu atilo ibo magirigiri yando bloquer mo shahula uspara shaula walau kutashaula ikada gun kushinda ila au sikwa na movezo isuvutia shida harmo parti yo afetistia msuru au istia uhura harma yi parti ilomba de pousser mwanadamu agisse duniani bali because di parbo kati tusingale atona damu asiano shukala kushinda fanya tongo itsoko yonsi. OK, donc de harma histoire nibo benunu mtuelewa historia bia shizungu c'est vrai maintenant it's maori bi historia hii en tout cas j'espère que para itan quand même vous que même si les moitiés ni na hiye de jashimaore comme ça muyeli en fait mba maana wayasla gwa sihiri aliomba lifanyilwa ila tombe amure na mtu du coup bande wana mtu jwele même si place kwa si eleza na eleza etc. Bioka toja par mba yenshi shtu morde yo bia yenshi swafu zero ranazilo watu wazila gwao wodi wana mtu jwele swafi itongo ya la harmo watu mordwa. Donc ça dit ça inshallah taala j'espère même chokia totalement changé. C'est comme si que je me suis réveillée de ce qu'il m'avait fait. En fait, ouais, on dit ça comme mba makati aka jeune aka natambu zangina na zangina et tout be en fait je suis hijiri voa mtu baba komtsaha mprobola komtsaha babaka obledi wo hao kutuza tiza rabinu diko katio wai kaka mbaswa fakota mtu be arongomba makati mtu mfanya sihiramba ambenze amtsahe wa mfungie arongomba kaka tsena waika maisha pia en fait kaka tsena wayaenshi maisha na mtu baba paka mbelo hoda ko jomaruha ba ko maruha titi ajomba tsiwe sida wede adio en fait ko maruha de temps en temps amba de wami après akorigeka mbatsiwa itena anshika mesha mneta dzana wana etc. akomaru hasuku ajidisa bahi umsofa mnafungia mtuni ana umwambia mtu bodi bahi wamitsilo kumasa simba suna urna kohora mbakatla tskana wao bia fiti tsuona mbawo mtu utsi mtumba karazi munfungia nawo toboya ko shanga kula ile rongoa diko shanga namna ile akoregi harma tsinziza maisha asiyeshi dunia ndo bali kasita dunia. Donc le demande historia ya andi ça. D'accord, ça veut dire que c'est comme si tu en fait c'est que tu vivais avec lui pendant des années parce qu'il y a eu une sorcellerie d'amour hein, pour que tu te maries avec. Et tu es tombé amoureux comme ça du jour au lendemain, le mariage s'est fait vite, etc. Tu as vécu avec cette personne. Et du jour au lendemain, tu te réveilles comme ça, comme si tu étais endormi depuis très longtemps. Voilà, donc en fait, on c'est résumé en fait l'histoire on ngwara buzamba amba yenshi na mtu de mor to katsinzini ranguma mengi abira rangu wafungiziwa darumba wakati imariage itsoro lomba itsefa insheta aikubali watu kawazia kama mariage ingia kama bafungiziwa kama bali wolo kama na dagoda etc etc dikwa jiparamba hatsinzina fungia akubali pia kitu zile za failo harmo mariage bekaswa wakati yo pia ufanya vitu zao mahayo pia yenshi wao. Ce qui me semblait bizarre, c'est que lui, il a commencé à vouloir travailler comme son père qui était au pays. Et lui, il travaillait pas, il n'avait pas de diplôme, il n'avait rien. Et il dit, moi, j'ai jamais travaillé. Voilà, il m'a dit, moi, je vais faire comme mon père, parce que mon père, voilà, on sait de père en fils, c'est des générations qu'on travaille comme ça. OK, donc warunga bakuselo watutsuko yotsi kuselo shimaoro wala kuselo shizungu wa diko lazima ndo adunge video ya mtu ala gosha arabu mkini afeta siede zabanamba mtu baba warunga mbeta tsanda zungwa hazafanya deja bora saka mfunja wadi wakati ajoandi soba sada rumba yasando zungwa hazi mtu amwambia mtu bari mbabasi waoka opei woho
kwa kana hazi wala kusi lazima uzungu hazi ufanye etc. de mtu baba mwambia mba wamtitsana ndazungu hazi nafanya wamini ntsana fanya urdi babangu sakiti baba he mgangi akosaidia watu wafanya masahiri na ili wala kakwenda bohano dikunu wenu nashanga wakatamkia ularo kwamba no wamitsana ndazungu hazi ntsana fanya zimurdi babangu maana haturangu bako kwangu na bako kwa bako kwangu pia wakufanya zidagoni hao bikakola mwenzi basondo zungu hazi wafanye diko ina tsake mgengo urdi babaye bika mwambie rasa. Il a dit, moi, je vais travailler à la maison et je vais aider les gens et je dis, bah, d'accord. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment un métier, ça veut dire, je sais pas comment vous expliquer. Être marabout, être charlatan, tu pensais que c'était un métier normal. Voilà, je crois que c'était normal. Je dis, c'est un don de Dieu. Moi, c'était un miracle. Moi, je dis, même moi, des fois, quand, même moi, je demandais des choses. Je dis, il m'a dit, ouais, c'est des anges. Je dis, voilà. Donc en fait wenuna feta fikiri maana kakozwa dzemba masahiri yotini mgangi yotutini donc du coup c'est meshahe de bakon asmamba tsa fanya zordi babahe mgangi wese dia wanadamu après ufanya hazina malaika walomba watu bodi safi Allah tu vois du coup makatakia mba malaika safi desfanya hazina jofanya hazina mtu babaunu ajambia mba masha Allah basi mtumurdi unu unulia mtu mlazimu atawetu na rogwa bwesa kumdemande zitu basa ko para na réponses zahi darungwamba hii mtu nasifanya sofa zina malaika maana ko rogwamba malaika dizimwambio maana telma hakaribu na Allah tawosh kiza malaika dizlagona wao donc de maana ba tofanyo wa auto ya feta mbo apoteo maana tinoro ngware mgangi ule telma na imani wibole ha Allah ta'ala mbele dia solution tout le temps na information alors que c'est faux du coup aya fikir mbele hazinzuzuri kamwe de maana kubali. Par Allah le Tout-Puissant, que je vous mens pas, je pensais vraiment que travailler avec des anges, on m'a jamais appris le Coran. On m'a jamais appris, je pensais que c'était des anges qui lui murmuraient des choses comme ça, je savais pas. Et je lui dis, vous êtes des élus d'Allah, Allah il vous aime pour avoir ce don-là. Je dis, un jour tu m'apprendras et tout, je voulais vraiment être comme lui, quoi. Voilà, donc du coup, Melo, je te l'ai dit. En fait, tellement bakule somba wayi fanya zina Allah wamfikia malaika dizimwambia uzitongo sekre zile za wanadamu etc. tellement yarongomba masha Allah kweli abo ibenza watu kumsa Allah jangia mba wawi sofu shirula bwana malaika franchement il faut arrêter mwambia bani sa on somme tu jona nkimurde wawe comme ça ni la bwana malaika. Aider les gens, mais c'était pas aider parce que c'était que des bêtises. C'était que de la bêtise, quoi. Je savais pas que ça pouvait exister, on pouvait tromper les gens sur des choses comme ça, et ça m'a déçu avec son père, ils m'ont déçu tous les deux, parce que j'ai fini par les aimer, j'avais trop. Voilà. Mariam Bako, tijimodo ala watsinzini, au watsinzini, unumuntu waenshi wo maisha muri hatsinzini na siesha adzana wana na mtu babawo aseshi na mtu babawo beha hezo hatsinzini kasi jwa mtu babalala afungia na wai maana mtia sihiri abali ambenze duku kasi wai wakati wo pia ensho na mtu pendant adzana wana ta mahamengi aseshi na wai be ha hezo kasi wai mwilina. Okay, donc darungomba wakati ile data au namba mtula arungomba saidia wanadamu malaika zize mwambia solution darungomba awono nzuzuri swafita wena saha asome namna malaika twafanya utamaleka jizla gwe na mtu na bale wala sura gwa na mazetwani majindi wafanywa zinao wafanywa ugangi wa dhulumu wanadamu na uhada wanadamu dukule maana mbali aslira maana chini maana feta si wona mbakotsaha angi harmashtuyo ata demande batsa jona some ugangi komsa malaika zla gwe na wai ili maana mbafiti wakatajaile wa dimatuzi ya mshuke omba afeto mna kufikiri mba c'est vrai watu la godina Allah subhanahu wa ta'ala malika déjà on a bana fiti mskatpote ya taswala ta kosfanya comment ça se va Allah mbele c'est malaika confiance en eux, je leur disais des choses de ma vie et tout. Et puis après je me suis rendu compte que des fois quand j'étais petite, enfin quand j'étais pas petite mais tout au début quand je me suis mariée avec lui, c'est comme si que la sorcellerie, des fois, elle partait. C'est comme si je me réveillais, mais une fraction de seconde. Donc, voilà. En fait, à c'est les affaires, mouton enchio, c'est hirmorello, inam na enchio harmomesha ya.
ile wasku tijimba kati ya zadi harma video za dernier na zitia YouTube amba mtu atula sihiri sokonoti en fait même si la hali mwilini mais de temps en temps tulewe maruha ay maruha bale hi yen mesha jile nyenshi mdu wa bisofde ni shoma shamurian aragia kama armatinzi na yenshi normal c'est pas mahatinzini za kweli ba fait arma mesha he kasi mwilini ahe d'accord c'est-à-dire bakasi harma mwili wahe donc ile mana rwamba harma mahayi pia kwenye babona mtu baba huo en fait kaka wa mwilini ahe d'accord kaka wa mwilini ahe baka tu mtu shona mtu baba be kasi wa mwilini de temps en temps comme maruha disa ngali mtu babolimba akomaru hadanku komsari getsa na muri hatsinzini ile anshitsana basi mbenza mtu babole etc be kula sirla la watiti ankilia heja asona basi mtuki sa mtu babole atasimwambia fasa fasa batisi ile wamba wawe timtumba kati lazima mfungie na wawe après babola shanga asimrudisia toujours du coup asregia toujours mba asimbenza mmewa etc etc na mahaisenda c'est pas possible, j'ai des enfants, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si que ça me revenait d'un coup. Et lui, il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Et je le regardais ma maison, mon appartement, puis après ça revenait en fait. C'est comme si que j'étais dans un film et ça m'a fait ça plusieurs fois. Voilà, imagine, ranguma hayuta dzana wana ni kasi dzirande kontimba wai hamilini ahe. Darungoma imaruha kuona mba wana akatitsinzini mana kula na morwa mba maruha plus weekend bata at non, en fait c'est na mneni comme ça, ata na mtu babona basimbenza atasire la mwana pabi haruma soya he abubuza sona mtu babona siditsamba he nyumbani ndinzi nyumbani kala zimunyeshi banza haruma tin tinana wana en plus wanani wanongu nambani abubuza mgale mtu babole la ila he wo mtu baba omi he mbode mme wangu en fait mtu babola ko shanga ira tamona maruha haruma siri la mlisaolo na enshi na wilo aimona bashinda ajidisa suala en fait akorudisa haraka limana rubaba après d'un coup akoregiata na haruma sihir la helle en fait yenshi kama tu normal basimbenza me etc be kula rata sihir limlawa aimona mme wa shanga ba hi undi mme wangu tinana wana sihir la yeregia mwili na conscience mesha tumori du coup en fait de maramba asinshi sihir wa mwenyewe swafi asilienshi l'islam din la regia. Et après, avec le temps, tout ça, quand on a divorcé, j'ai vu des vidéos et il y a des messieurs comme vous qui racontent que les sorcelleries d'amour, ça marche, mais des fois, Allah, il fait en sorte que la personne, elle se réveille, c'est pas tout le temps 24 heures sur 24. Et je dis, en fait, c'était ça qu'il m'arrivait. C'est comme si que c'était comme si que j'étais comme dans un film, en fait. Je cuisinais, je faisais mes occupations, je m'occupais des enfants. Et d'un seul coup, c'est comme si je revenais dans la réalité, je me regardais, je dis, je suis où? Je regardais mes enfants, j'allais dans la salle, je les regardais. Et je lui disais des phrases comme ça, je lui dis, c'est marrant parce que là, je te regarde, mais de ma vie, je dis, t'es pas une personne, je me serais retournée, t'es pas mon type d'homme, en fait. Voilà. Donc, du coup, son asofi historia. Mana ibo wakati wana dako java sa jadungez video zino risfanyao na ile darwamba aja para wahano ibo watu ile zamba palona sihiri na kalite jeje nekala ubenza nekatini be de temps en temps Allah we marusa mtule ile usibaki tu harma insouciance ta wangamia darwamba ay maruhana mnele amba kalala be afiti wakati sihiri limleo hao titi afita kujemwambia so face à face makusfa na mtu amba kila zimu mfungie na wao ashanga imona mtula be sihiri regia mwilini afita jogi pena nyumba ya afanya menage uri mtumshi wa kweli afanya otinzai be sihiri mlawa kuja so afanya angalie salon angalie nyumba ketiwo atinga didisa hii nyumba hizi ni sio wani so dini sio nyumba zani muona mwenye asimwambia fasa fasa mba kuswana na mtu baba kala lazima mfungie na waye en fait kuswana na mtu baba di mtu baba na tsobenzaneshi na waye je comprends pas si je suis une parao ya komshangiza mtu baba ole be d'un coup siril jerenge place asenshi na mmewahe asimbenza mmewahe asenshi maisha maili la yenshio benshi plus harmal siril na maisha normal mana siril la mwilini quelques secondes da ko jana de kotemba a trompia harmal mtu baba on mtu baba kala lazima kena waye que ça soit physiquement, intellectuellement, je m'ennuie avec toi parce que c'est quelqu'un qui était toujours silencieux, qui parlait, qui mettait pas l'ambiance, qui était tout le temps, en fait c'était trop calme, je sais pas comment vous expliquer. Moi je suis quelqu'un de dynamique, je mets l'ambiance malgré que
j'avais cette sorcellerie-là. J'ai toujours eu, même en étant enfant, je suis quelqu'un de dynamique. Et lui, il était toujours, il parlait pas. Si je parlais pas, il parlait pas en fait. Voilà. Donc franchement, bwanotsa ile bizarre. Liomba malgré amba waya kamutumba kako zile seferi. Harma mesha ya kamtumba ko zaili ya ko shida dia sorte ya kufanya tunzai. Akamtumba ko ambiance. Darungomba japarana mtumba ba kala gwa dagoni. We uri tu zi tout le temps ta yesi mshangiza. Neke kasila gwa ule kasila gwa. Tout le temps zi na bale waya si George tuzahe azifanyao. Donc les manaba au bout d'un moment quand on je tomori zomba on silim tu baba kalazimu akina wami comment ça se fait ça toujours na mtumorde on. D'accord. Et donc du coup, mais à quel moment tu t'es la sorcellerie, pourtant t'as pas fait de Rokia, mais ton esprit revenait à toi-même quelques secondes et tu te demandais mais c'est qui cet homme-là que je suis marié avec, c'est qui ces enfants, pourtant c'est tes enfants, mais en fait tu vivais pas dans la réalité, tu vivais dans des illusions, mais du jour au lendemain, des fois la réalité te rattrapait. Ouais, d'un coup, ça revenait d'un coup, puis après ça se remettait aussi. Hein. Et lui, je le voyais qu'on dirait qu'il... Maintenant que je me rappelle, c'est comme si c'était devant moi, c'est comme s'il était en panique, il m'a dit qu'est-ce que t'as, il posait des questions. Voilà, donc les man me posaient des questions, et bon, bah si, ça veut dire, aussi, chez Harmois, sihir, aussi, mbenza mtoule. Mais, de temps en temps, sihir, les simlawa. Du coup, les simlawa, aswona wanawali limana babui, c'est vrai, wanalta, ils ont rien demandé pour abana pour amara l'ensemble, ils benzana kasu, benzana nekele wakati ya umira, mto emira quand même. Donc, du coup, arugamba probola koshanga, kulera tamuna mba ula maruha. Harmal sihiri, en fait, amba, parent qu'il y a he normali, lomba hate, siliwa, tsatumuri harma film, stona ori, sinshimesha, mbatsidemesha yangu, wala kuswana mba kala zimu nifungie na wai. Arugaya kumshangi zamprobolea uharaka, yutungu shinde upara. Mana siri amba, mkini sihir la heli, li menyeha, du coup, sihir la mahaba le jomenyeha, comme ça, benula mchale. Donc, du coup, akoshanga. Je sais pas, je dis, quand je te regarde, je sais pas comment j'ai fait pour me marier avec toi, parce que tu me corresponds pas. Voilà. Akumbe soit face à face, soit katamaru harmwa. Makata sahir la mleu hatiti, akumba ule mdisamba basi tonge hotinu rendeni. Amba mfeti tsielewa. Tsifungia na one jeli. Wameharma akili yangu tsona mbakera zimu nifungia na wai. Asimwambie face à face. Maana ikasielewa sieshi maisha. Du coup, je peux être tranquille à hija swani kashira dizia umwambia mtu baba ule mba tsielewa sieshi na wawe maisha amba kaka lazima tata naishi na wawe. Kuswana mtu baba wake lazima mfungie na wai. Du coup, je tuisi mtambisha swani. Tsa orense charmoi film. Le problème la koshanga ila tankia na mne c'est que hey, sabu sir na fanya kala menye haraka ni. Je suis malheureuse avec toi puis après ça revenait en fait, ça revenait d'un coup, c'est que en fait je partais et puis en fait la vie elle revenait comme avant. C'était une fraction de seconde, je sais pas comment vous expliquer. Oui, je vois. C'est un monde, puis après on me rejetait dans un... C'est comme dans un film, en fait. La réalité, elle revenait... En fait, je revenais à ma vie normale, avec mon mari, je l'aimais. D'accord. Mais et donc, du coup, c'est à quel moment il y a eu ce réveil auquel tu comprends, en fait, que c'était une sorcellerie qui a fait que tu l'aimais et tu étais marié avec. À quel moment t'es réveillé de cette sorcellerie-là? Voilà. Donc, du coup, à partir de là, c'est bon des, wakatalo basi mwambia soit face à face wakati si lamla waswani, amwambia mba kuswana mpo mbaka lazima ufungie na wae. Deja si ile watakomasa simba tinana wana na wawe ni sesh na harma nyumba mordeni afetika si elewa. Tu vois. Du coup, on a comme dit ça basi comment ça se fait les ratines wakati tini de wamaruha ata wadzona mbafeti mutunu kutini mpo waka lazima ufungie na wae. Atasir la hula wa sofi amba même skala la wa pia bela hula wa swandi tungotinde hijiri. Après attendez, je compte 2000 oui, j'étais pendant 12 ans cloîtrée à la maison. Pendant 12 ans afungia na mtu asienshi na mtu mbatsile mtu akomtsaha wala tsimtu mbatsobenza mfungie wafungie suku mahakumi na mili waenshi ensemble. Kule marua sona ba c'est pas normal na seshi na mtu mtu jeje na umwambia fasi ba silo comment ça sonda tufungia na one kusfana na mtu babaka lazima wafungie ensemble si uona mbo mtu babaka lazima ukemewa kunistambi yakula na muona tule shanga asomba secondi moja da ya koja sona ya kawaii après
ya dunga sirri la kurenga plasi harmo maisha harmo ma 10,000 maisha madziro mordiayo. Du coup c'est pour ça ma tozidi mshuki le makata ma fikiro pia tuza hijiri rangu mahayo. Par la personne, j'avais des conflits avec ma famille, tout ça et une fois j'ai rencontré une voisine et je pense que ça doit être l'entité que j'ai en moi. Je m'intéressais beaucoup, vous savez, tout ce qui est les cartes, tout ce qui est voir l'avenir, tout ça là. La voyance, le monde occulte. Voilà. Donc du coup, voyons bakarongo bakotsa asome ugangi. Haka kwa jo danger akofiki ba wale tous dia watu mpeka mgangi. Du coup, na zetoni faut pas jouer avec eux. Pourquoi ngadza na wao? Usubutu sukorongo waambia mtu mbona unafanya magirigiri. Ba musmana devant les gens, mwambia devant les gens. Mana mazetono la tunda préparer problème lo irongoa yampare mtule watu wajarumwe mbadi wawe. Utsohana tana tukatsohamini. Du coup ibwalo bakati yani ambastaha some ugangi mana unomba ili mtu asaidia watu ile tongo nzuzuri kakozwa zaidi. Asinshar mwashtu morde du coup mazetono wale waja simpuse tena kula watu walomba wagangi au watu walomba wasifanya wasingali avenir di watu wako mjibia. Dibona kwenda ipara watu mordo de mara kwamba para voisine wahe jirani wahe mba watu walo angalizia wa maskarata na wale angalizia izo jaune etc. Diko ndiso venza shtu mordezo. Donc boka sar muslimu kaselu wa fetu islam biwebi adwalar mwati ya islam c'est vrai. Diko mtule aja tsongeshia matini aja mani sarab zinaona nyahe pia na wajemazi watu marusao. Maana katulomba una sihiri li utambisha wao sihiri la obenza la plupart du temps watu moloka shinta wenzetu kawashiru hadisi na watu wala kashinga le watu matsoni wala kashindi wala gwana wajema zao de kondo tu de kao comme ça a disparaît weke sihiri le disparaît tam toile marusa tasuku diko to ishosh murizo en tout cas war matambe watu watambuzo amina rabbal alamin. Donc wolomba en fait akatiani mbatsa some en fait wa mazetoni spécial wa jobungo mtu primordeo patiania mbatsanda some ugangi en tout cas mazitonu dunga mtu wala kadisi mtu pièce information bazo jozurumia maharmo milwa ho badamiso wa mutso wadishe maisha amoro sofi. Voilà. Sans faire du mal aux gens, hein, et tout ce qui est invisible, c'est quelque chose, c'est un monde qui m'attirait. Et il y a une voisine qui me parle, pas ma voisine à moi, mais la voisine de mes parents, qui me dit que sa copine, elle fait du rikit. Alors, je sais pas, c'est ça, le rikit. C'est une sorte de c'est comme une personne qui vous fait, c'est comme un médium, en fait. Elle vous passe la main, pas sur le corps, elle vous touche pas. Hein. Et c'est comme un genre de magnétisme. Voilà. Donc, du coup, les voix jouer les deux. En fait, voilà, on casser mon islam. Ça veut dire que mazitona simpuse toujours des harmas d'india za upotevu en fait. Du coup hata para voisine amba tire carte ngale avenir simjibi ataiso miwajao. Du coup wa voisine wa maya hedanda mwambia en fait bwa mtu afanya ushturongolomba magnétisme mort magnétisme en fait aromba asiviri samono ina mnebeka sutushe be aswambia pia shtuzlo mwilina ho na tijitini etc. toujours shtuza ushiriki na toujours be wewe bokaro kakonjwa en fait asizungu ha atsaso meshu mordezo wajao na shinda saidi wana damarmo wafne de ukamba ufanya ugangi. Elle vous met comme ça sur elle passe sur le corps sans toucher le corps. Et elle m'a dit, écoute, moi je te le fais gratuitement parce que voilà, je te connais par le biais d'une amie. Et je sens que tu as beaucoup d'ondes négatives en toi. Elle dit, je sens une tristesse en toi, je sens que tu es triste, mais je ne saurais pas t'expliquer, tu es triste et tout. Puis je me suis mis à pleurer, j'ai dit, oui, c'est vrai, je suis triste. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire nekoro para mgangi au para watu wale para tohar mabisa har mataxa ambe tumba obweni namna nuona au mwenye namna nuona personne uruna problème da gona hone ne kamwambia no o changer be wakati lomba wengalia shitumba ne kao mtu mseudo na mme wao kasiro mbona hamuro honi
na ikawa mba mtu mshaulomba unawana kaswira mba unahamu rohoni uongali ashitura buzi ambayo watu pia walona wamewa wao walona ashe wao wana problemu hiyo dia handa wairongo wao bweni namna nonova sona murda gune aho savapa ona mmewa ho watu pia dagono savapa na mmewa même si tout va bien mais va toujours tout ça va pas du coup quand on va ewa c'est fini pour toi wale mbulia mlongo ça veut dire mazetona jara gono jara ngepiza info pia harma une seconde wajomwambia zo pia du coup je dis par rapport à mon shirikina kushinda wala mon babo donc de maana baunu makatambitsa mhono na mneno ala kambamba watafanya du magnétisme wale na ugangi bizari amwambia mbabu sante mbona hamu nyingi swafi rohoni imagine mprensho kasi milinaire sir de lo milinaire assure mamtoa c'est fait hamu tu dali tsoko na yowi da mama makatula mwambia shtu mode and solia kambi wa mganga tsorongwa tena a j'ai touché le jackpot c'est bon il parie ça. Ouais, voilà. J'ai beaucoup de soucis, mais je peux pas en parler, c'est des secrets. Mais moi, je savais que j'avais quelque chose, quoi. Je suis pas quelqu'un de normal. Que quand ça me revenait, je l'aimais plus, en fait. Je l'aimais plus, je me disais. T'as vu? Alors, wakati, ako jawe mwenye kako mahaba ko disparaisse. Singir la yere mwilini akumbenza mmewa Yesu afimba ya pa mmewa selon de ma vie je t'aime c'est mais singir là moi en fait il y a mahaba ya ko disparaître en même temps tu vois asimbenza katsiri lio katsiri la mlawa mahaba se disparaître waja ukasimbenza mtu baba ule ili maana kumwataki naomba tsijwa mate tandona wao sirle regia akumbenza mmewa hampishi amrengelezia sirle la mwilini kasampishia katsata muona tsata le dagon vali. Tu vois, ça veut dire namna watu murdo yeshiwo maisha. Il va partir. Et après quand il partait, bah, je pleurais parce que je lui dis de revenir. Du coup kati mwenye sirlim lawo mwilini atsa mwenye la ledzai katsa mona tahata. Mwenye la sirlim regea asimhira wale mbadubria regea mana simposede. De mana mpalomba afanywa sirla mahaba. En fait tout mona wale partout tinzini waibwa matso mola wenzo na partout mortus mona mtu morde ule. Tu vois, sur wale mpalo ba na coup de foudre asvenza mtu etc. mahaba ya sincère mana washitwa watu wa mtu afanye après usimbenza etc. beso wa di histoire ya ine mafeti de temps en temps si kawaii kasimbenza mais de temps en temps sur la hiregia mwilini asimbenza. D'accord, betim mpalo basvenza en continu asimbenza mewa yao etc. une place mélanger pièces et tout. Et entre temps lui il m'avait trompé parce qu'il avait des relations, il sortait le soir, il faisait n'importe quoi, et quand je lui disais de partir, bah, il partait, puis après je pleurais parce que je lui disais de revenir. D'accord. Et elle m'a fait cette séance. Donc, ça veut dire que malgré ma mwenyola si me tromper, kashinda asimwambia mbande zaita ula hilawa tena atsatsa na mwenyola rege. Mana mwenya si jwamba amtia kadena kawasi même sans fanya na chin kashindi bwenu kashindi la wao. Akaswir na ikuya emba yote atomfanya bwenu toujours atokabona wae. Mana teni mana bwenu déjà kasi wae mwenye umilini besirle mkomandiwa. Et elle me dit c'est marrant parce que quand je me suis mis à pleurer, ça fait plus de 45 minutes où je n'ai cessé de pleurer. Je n'arrêtais pas de pleurer pendant la séance. Et elle me dit c'est marrant parce qu'elle disait qu'elle voyait que mon cœur il était dans un coffre. Ouais, donc ça veut dire baba wakatala bona mtule et mtula mwambia bon watu walio mamondi ya majini ili donc du coup de koko la fanya ozi magnétisme ila mwambia bishi sona moro yao tula mwa kesi ikilo na kadena. Ça veut dire bazo zitwazi pratique ili atuka watu mordo wasijua nakatilomba bwa shtukada be wakashindwa tu wameni so sijua mtuna na problem kada mtu afanywa sihiri bulona jini mgangi kato jwa to sihiri mnyaye oblige kufanya sihiri langina ajautie bano lelio comme ça lu apaiser au santé mori uono leo na meso etc. na vale problemu rahaizama bano wangina mwilini. Donc de mana rwamba wasimamba no sona mori roya hoya itula mon makasha itula na kadene ibali wa mon babo de mana kushinda wadzipara tasuku. Le coffre, il était fermé à clé. Elle m'a dit, je sais pas si c'est de la voyance qu'elle m'a faite, je pense que oui. Qu'elle a aussi, cette dame-là, elle a aussi sûrement des entités. Ouais. Parce qu'on peut, il y a des choses qu'on peut pas savoir. Ça, c'est de la voyance. Donc,
Ok. Voilà, donc on va ça d'ailleurs en fait en bas atabwenu rampara mwamba roya mon mwakofru ne bwenu tsena mkina korumia majini maana c'est pas normal bana ele wao daruma ba c'est pas normal en fait ça dire ba silaha mgangi si jet para mtu afanye ngali diao tsami jet lao jet para mtu alomba singali dia tena sona ta barohe tlo mon mwakesi basi wana wasona jeje c'est pas normal mwanadamu kaono shitulo mwilina mwanadamu comment ça se mbona samba sona roya ngumbe tlo mon nakasha. Donc, ça veut dire que ce monsieur marabout qui était marié, en fait, il avait pris ton âme, ou ton cœur, ton âme surtout, il a enfermé quelque part et t'a mis une entité qui faisait que toi, tu l'aimais. Alors que c'est même pas toi, parce que tu n'étais même pas présent dans ton corps. De temps en temps, tu étais présente, mais ça durait pas longtemps. Ouais. Excusez-moi, je peux vous demander juste... Voilà, donc... Partio ishezia wao ne bomba wakati maza wende nami j'ai pas le temps inchallah taala on verra isuiti wakati wengine be en tout cas ici muone mpanshi wa tumurde deja inamna watu waisho maisha yalio tunaishona sihirul mahabba amba mpambenze abenze mtu pourtant kusimta hamtumurde huo namna mtu waisho sadir waisho tunasihiri mwilini sirle laika mwilini rakalalawa pule toujours mbenza mpule tsatu mpare tsatu kena wa tsa etc tumahabaya pia na mpumurde huo bela hilawa sirle la mwilini asmaru hamba wami sfantiso funa mpumurde huo msakala zimuna kana mpumurde huo buron taliban atasirle rejea asimbenza mmewa asimpishi asimfanya kadha wa kadha en fait watu wengi mbawanshi harmwa mpumurde huo watu asiyeshi jusqu'à présent maana mahaya dunga feta jamaruha de mana mtoa tu vois donc du coup Yamano kwamba watu wafanyao zila rukia surtout maraki walio wabo watu walomba wanawajimaza au wanawao watu wenza wasaidie islazimu video morizini wazielewe wazirenge nkonti wajue namna watu konseo wanyao wajue namna watu para mtumana ini para sa fit témoignage ya mtu anisho shtumurde hiyo du coup demana ba début na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wakati soma mazali reparabe okay simaliza babo so pareil suite wakati wengine inshallah taala maana wa suite kula mojana mkini 10 minutes à peu près donc du coup on verra la suite inshallah taala bien en fait na kueleza jeje balamba na kueleza amba Allah subhanahu wa ta'ala kataumba mwanadamu amtiana envie ya kufanya zitu ya ufanya hazi ya upuse ndo piesha ula ya upuse onomaji ya upuse ufanye amali en fait au test mwilini ambala ujele mwanadamu kakatulwa shtuyo ako kaka utie mwilini pilio namnayo basi watona nyorata watongale tu vera maji comme ça ta wala kwa tso inota suku d'accord watoke tungalia tu maji comme ça kwa kato bai washule upuse onomaji Allah au test mordeyo Allah au test mwilini ba neka una shida kweli kutsanda swali be una besoin de roswali du coup c'est pour les acheter dans roswali una envie hondo la chahula du coup tu es supposé ou senda waifanya tumorde donc wa watu ba mazetone data jamu ilina fait ojoketse harama shitu mori ilo avele hoyomba wa upuse usilesha wala ile ou perdre poids usona kana mikito partout de quelques temps plus tard usona hondo ta promona uso personori bon voilà donc kula shitu Allah ajwana imana itia besh kruzis lazimu wasiri zihifadhi maana Allah harbamba wasili dhamana wa mwili watu c'est pas mwili wako marumba c'est mon corps je fais ce que je veux non mwili wako romba wo bolo dhamana uangalie upindise ube shahula uswanye ube dala unwe ubolo gara dhamana dishtua bolo yarma mwili wako Allah iba autiana zombo za lazimu ile mpraishi fetri harma dunian wan d'accord de quoi katilomba tuzo bloqué galama bampuna aishowa sumona mtsena pour l'arme milima ba jambia mtano image donc je tout mordé en fait je poussé waifanya amali ula mwenze wa balade wendo azini wendo azungu wafanye course en fait isupusi hutoye harma bali waketsibali uto harmaru zone de confort ma tinwarongoza be shto madama mbone moni na Allah jona imana hutiyayo maana jomba na ujela ka ulishi tu comme ça watoketi tu wahano ta unyere tuta wala kushindwa buje be washtu upuse omba
ureagise, ufanye shtu kada, uende bohano kada, ule shtu kada, utahawirenge etc. usike shitu udzue. En fait washtu amba Allah utiayo wakataumba aumba mwanadamu. Donc ni maana ba alhamdulillah rabbil alamin. Voilà. Donc ça veut dire ba shitu yode hutsongesha en fait ihupuse ufungie, ufanye mariage, uzungue mtu ufungie au uzungue mtu mfungie. Maana sinon utujue shizo tu komsata ufutu babo. Bewa shtu upuse omba kushinda stahamili paka ufanye shtu ya lazima. Maana tuni maisha yao isi lazima yandefetu wakati etc. Donc du coup behar mwanzo pia babo ni place tahadi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc yodi maana ba alhamdulillahi rabbil alamin walumba aruongoza harmo inamna riumba. Du coup lazima wane ile wakati wajuna mba una hamu takushinda lazima isi wane na hamu ile bon kutoshinda weke lazima paratu hadisi therapy na zangina ile wala harma tambu morizo para uskoza takushinda lazima kamemu upare mtu mwambie maana plus uskoza plus gardena shtu rohoni plus mwadosi roes jo ngia ila plus mwilo kos pare nafasi waji exprimer wafanya tumwe tsokoiti du coup para tumba wasesh na wadi una udziro ya kulawa maana tini maana deja roho ilemewa tunkasila ana hamu nyingi etc. isimjom pousser amba jo perde mikito ajarongomba ana tambu tini. Donc yode manamba watu muhimidi Allah haibo ahumba tote dunia rwani ahubaka meme nazi envisa lazima ibone kan diwa waja su bloquer asu tambisha kasawa kana mewa ho katsa kana mshewa ho katsa wone tusilbater vota skutofao de Allah utilia zizombo za lazimu ahobana zizombo za lazimu za udihifadhi ile wala harmashkumorizo. Donc du coup msona inamna mwanadamu afanywa sihir la mahaba inamna yeshiwo yudimana baba watu waenshi maore baba ukomori wafungiana watu washe atawadza wana 10 ibode baba ola maruha fetamba utile mproma kandazi moke watu wa idia mbare giane na bakola atala da gonbo matina soro mba kasilo wana kasima izisu konfungia bwenu au mtu baba surtout watu baba wengine wakati lomba wonu mwana bweni mzuru asimtsaha swanda lali tuna obure tu komsa au sino anamfungie bweni kasaha au para bweni la simlihi zambami jamais tofungia na wawe etc. basi watu walo divanje kamna hanyo ya mtu mama ule basi utsoona udipara ufungia na mtu siku ya bili usimbenza watu washanga hii mtili mtu akomliza ule mtili mtu akola mbaka tofungia na untasuku komasa semba tsalo slungana tsalo ufungia etc. na wale watu mba tipia non plus be para watu wafanya masahiri amba watu masahiri mahaba amba wawe roho yao kaistena yao ufungatihe na mtu ule duku sona roho yao ya harma mwili wa mtu wengine duku au esprit yao ya harma ifungatiwa na mwili wa mtu duku kushinda yawa usimona partout tatu muone manati ni maana wa baila mila holo harma mwili wa mtu wengine duku paka moka karibu rodi santo fete omuti para weke sava pa maana baki baila mwili la kalisi lazima upare ile karibu duko wakati lo nafasi ya wawe ulo karibu na ulo rodi santo fete doka tomaru hamba roho yao irejea mana pabi duko do maizomba hii kunomi mtamtule tsako mtsabe wode bwana uzofikiro basa tuwaide maana mba wengine watu wodi bloquer weke wodi enfermer weke watu baba ukabenzeta hata mbala gwena wajema zao wala gwena mtu kwa tumanisa na watu pia kumsa udipare weke etc. Donc du coup harama tongo morizo waele waibo utozoe namna utomkonseo kokwaho gatilomba umono kokwa hasibenza tini voilà. Donc hapa huwa yode i moitié ya tinini bon jina muro na mwanadamu ufanyia sihiri la uhebenza mwanadamu balo mbe physique asupara physiquement usiki au bashitu en fait yo pire rana jinga bele kwa maana jinga bele ambalije en fait na wakati mwingi ajoli ndio unafikiri hata wana tuparo 40 harma mwili au atashinda jangie etc. En fait it's sawa na mtu imagine wakataraka jeune diwa rakana watu bulo kwa za parabara ke tsiri hadisiwo wakora mbamba uzwamba wasi
na hikaro ono bweni kasiri tsaha nersi mtsaha yo sabdin ba yo mazat kasafisho ni bora samkino asprosalera kakadzalwa yuwao pia elizara kakadzalwa watu au au kakadzalwa wakati huo duku wakateraka watiti wasi duku wabako watu wakoje rambia ujua wasi wami nikapa mtumani mtao kasintsaha afiti wasuru parafundi wawaba maji wawambia mbaneka islazimu so wende karibu na bwanu bwenu wakitiwo au mwora tosubita na uziesu kumba bwenu wala wadagoni hama yahe au asenda bwanu afeti wakatubirau rozi majiade mortu kwa faya maksudi amba bwenu wote wana basi fana demi-tour même ça kwenda delikola fana demi-tour amdunge tu vois du coup histoire morizo mtu kuona histoire nzuri maana tuka kwa ile washikuzala rukia zona rasa praka mtiti za mazo du coup en fait histoire kwa wasiru wana ujibiwa shitumurde au sino makati wa Robinson wana bwenu na feti asimbamba morka fama maksudi etc en fait bwenule kasinzia kama mama da gon kamaria na kama waswasa simtaka mtu wa bodi etc du coup man basa en fait de kazui lo en fait wako tuza uzo fitwa kurumia masahiri duku spara watu mama onda jipara nyumbani hawatu baba walala na wao atamuna bodo wajuma roba sa amba hii mtufanya timtufanya para harma nyumba ile au wasamaru harma nyumba ya mtu baba lema za mwenye amaliza shto akwefanya astandre hamaika jana mnatonde rongo duku watu mba garde secret zora ngoma hayo jusqu'à présent amba za swani hao swatambisha wame wawebo ambaka wakakawasiji watu ngoza hijiri wakati yo waswaba mashaka wamewa wawapara leobani manati ni mana wainshi zituzo sobaki swani kawasiji inamna watu zilibereo etc. donc les manamba c'est compliqué mais inshallah par rapport mkini wakati wanginari joueur continuer isuiti mana isuiti vingi na histoire zangina be za muhimu atoka mtu Islamu aelewe shitu zona mnazo okay hapo zona na wakati wengine inshallah taala kuna ikawa mtu wao andafanya mtu girigiri mewai girigiri ne ambenze daoza hena Mungu pa Jean kasheta jantisamba lazima afanye chini le zoma zara zurungwa na uzurungwa inshallah taala okay mtu afanya mshiwa halo na actuel masiri amba mundo umenya siri miweka tombenza tena wao sifana siri ndo miwa haska afauna afi mfanye badiri yotinsana mara Mwenyezi Mungu badiri sadiri mbo sandamie masohaba wa wana ikondo ya badiri mbo ajabu daily harmashtu modeyo yo piri tena rana mtu kawasta ya khair maana zo shirki pia dorongomba sana kusomea mtu badiri haya wameantuka si chala wani kama tamsome badiri skimba ta sikia donc du coup attention tuna fahamu tu zapasa na shtumordezo inshallah taala donc du coup en tout cas tu parna katwangina twalomba asienshi shtumordezo asona ba maana ba wengi en tout cas mtawapa romba asienshi maisha ina mnayo wa warumba Syria ondofanya la rukia manari sihir la ultsumenyeha etc. bon zabaki chacun pour soi et Dieu pour tous ya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsan allahumma ighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.